Ani rangbaino down payment dio kete kaisa oron bising tamo ongkha Jadi bui suyangke nung doni ni rang bai da angko auto kari oi bunyori rohoka sutung honai jadi borok suimali eta tamni cha tate busa uskango toksa ya parawa thangman nukhana sar Dr. Biswajit no bona azga kham tamai bajana tamai kobangma borok hohom dodo mala tala bai khlai lamsok lakheno no asuk borok khamjagi tong bomai ma tong khadinle abo belai khano kha kahamno tongthoka tei hambai mai pharo je abo samungui tongmani abo jotono ani musung tuya abo jotono saga tongnai kwplaisa kaitonni mujung tuisi ani mujung tui mungsapan nangkhaimia ang just ani thani a wisdom phaika wansumung phaika ang just abono implementation te execution khaika amo sukse tei ani thani mungsa sakni kuno power kwrwi sakni kuno phan kwrwi amo hai tege sangke do kobangma problem do non kol khani bo tongna non ro joma roi mai rok bo tonga kabangma tongna he da ege jol jengnai bo tongnai nono jese khamjangnai tongo asing jol jengnai bo tongnai obrok ni bai ki nung thaise kok sanam musumo ang nizi sungta tabu 2025 totally operation khlai tongo reach the people reach the nation sini project hai reach the people reach the nation every citizen joto luku ni nogo ani yapri sokno nangnai joto luku ni yapri ani joto luku ni yapri te wansukmung ani thani phaina nangmai abono no reach the people reach the nation inga mo haike jeng tabo operation 2025 ni long march tongo 5000 kilometer minimum long march jangnai tiprasa joto kamio joto panthor bazai sodai lama tuima tuisa joto hapung hatai guriboi berai naijaknai o long march o tirpra no totally compact discover khaijaknai inke o long march phruno tirpani hapung hatai ni bumung rok pharjaknai bazar sodai bania sodai rok jotoni bumung slaijak bainai jeta kwbangma sal romoi thanai rogo discrimination khai hapung hatai hatini bumung rok bumung mwchang yangui tongma rok no chong kaham kai chini khakchangmani khatungmani bumung rok no chong pharnai ingkai o operation khai tongphuru kwbangma lokorok ni bisingo ano available maya wngui tongmano phuno maya wngui tongmano ingkai tabuk auto rok ri tongmani auto jara manna hinui muchungjak kagoj joma rijak rok bongno timely cheng departure khaimia ingkai ani bwkhao bo tongo haifano jotono borok naisingui kha kosom auto no nahanan nangnai ingkai cheng tini tamo khaika auto to ang saka 10 November ni simi 31 December 2025 jorasini auto ni project 31 December 2025 ni bisingo no auto ni project totally close khaijangnai ingke jeta ani ang scheme khlaiman hingke zero down payment no 1000 ta auto rejaknai zero down payment no 1000 ta auto rejaknai zero down payment mane bo ani oroni auto bo rang khoksa kwrwi khai tlang thangmannai akok phiaba ang company ni oro auto khoksa kwrwi maya khoksa kwrwi ang zero o jodi mangkha hingkai joto borok no janani showroom khulok toni baikhamung zero se hingka ba zero baisa mano auto mano hingka joto no janani showroom khulok kamung amo haiya agi phano kwbangma ang interview rogo saka norok ni wngui ani pocket ni ani fund ni rang no ang down payment rio kaisa kaisa auto jemon Bajaj Trio chong bahai chini down payment kalai 60,000 down money 15% ba 10% hingkai 15% ba hingkai 60,000 down money phaio aboni logi naked body tiklai ka hingkai bono taisa body banongna nango swnamna nango te 15,000 abo kha body mistri na abo showroom bai kono connection kare hingkai 60 plus 15 hingkai 75,000
kaisa auto no tikhlai borok ni thani yafar honan bagai 75,000 rang nango. Kita kasih asa kebong mau turun mana? Abu dah kau kini pocket ni tiga dah kok kan ada mu. Abo totally jeta ang 1000 ta project haimani abo unregistered ni bising ritongo jeta sung total 3টা 4টা program khaijaka 11টা auto plus 3টা auto plus 5টা auto plus plus te 3টা auto total 4টা program khaijaka abo totally abo unregistered borong bai kono register khaijai abo open thangai je kono customer no je kono borong no aro borok phaika jogologi no kagoj check khai abo rikaboka abo hai totally 4টা program khaijaka tinisuk jora Asa kebong mau rumah bisingo. Nini rang baca down payment doi ni auto car doi punya rui tong tana. ani rangbaino down payment dio kete kaisa oron bising tamo ongkha Jadi bui suyang ke, nung dor nini rang bai da engkau auto car doi punya rui rohoka. Sutung honai. Jadi borok sui mali ata tam ni cha. tabuk ani down money ni return policy to thepajak yakho jehetu angkija busy tongman bai ani office establishment nungman ingyani bagai ani tabuk loss thangai tongo more than crores and crores ingkai tabuk EMI abo private sector eba tabuk je sini bukhaktui bank jehetu establish khlai tongo salong yakho ingkai buini bank o private jemon Bajaj Finserv nini Mangalam erpor nini Tata Finance SDFC tongo SBI tongo private public te government bank rok tongo ingkai borok finance khayo কোনো একটা পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল কাইসা ব্যাংক ফাইন্যান্স খায়া তাম মানে চিনি অটো টিভিএস বতঙ্গ বাজাজ ট্রিও মহিন্দ্র বতঙ্গ বাজাজ আরি তঙ্গ মহিন্দ্র ট্রিও তঙ্গ টিয়াগো বতঙ্গ ইনকা 4টা কোম্পানি নি সিনারো অটো তঙ্গ গাবন বাগাই কাইসা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংক বরক ফাইন্যান্স খাইয়া গোबांमा ব্যাংক ন ফাইন্যান্স খায়ো ইনকা জায়গা বংনি সিস্টেম টার্মস এন্ড কন্ডিশন বরংনি যে পার্সেন্টেজ কেবো 12% কেবো 10% কেবো 13% আবহাইকে বড় মেনটেন খাইয়ে যেটা সিনি ডাউন পেমেন্ট দিমানি যে বাকি যে রাং রুনান তংমান আবন হকে টোটালি ক্যালকুলেট খাই 4 ইয়ার বা 5 ইয়ার ni ক্যালকুলেশন তুই আবন ডিভাইড খাই EMI খাইরো ইনকা EMI no বজুদি no রিয়া হংকাই তো কোম্পানি সতন জাকনাই ইনকা আনি বখাকতই আং যে ডাউন পেমেন্ট দিমানি আবো হংকে তাবুক জরা কেবানো রিটার্ন খাইয়াখো ingkai ang koyo joto lukurangno jeta 300 khan ang je auto rijak tongmani aboni bising kaisa phano ko EMI ba ani jeta ang bono per day calculation khai roma 400 kebo 350 kebo 400 kai per day khlai dihin samane borok ano riya kharei direct company ne rohor tongo ingkai ang bono takphano mungsa sayako haipano ang bono bo koyo jara anoro auto nanai rok borok jotono 400 kai ano return khainen bagai tam hungkai obo sung tamung nai boro jodi a rang ano EMI roh ka hingkai sung o rang no finance company no sung rang roh na hingkai truk o je EMI ni barja tong mani abo sung bongno 12 to 10% no sung tup nai sini je khon nijiso bank establishing o apro sung bongno sip khai tunai Percentage kom kena na. guys borok jodi no EMI aro direct ri tongi kha hingkai kubang mo mare nai ani rang mo firok gla teisa hingkai borok ni account bo sung ani account no tui mangalak sini bank o tui mangalak kai bongni percentage bo komeri mangalak hingka am bagai no EMI anoro 400 ka rinang tho 300 tini jora tui auto ongkhorka abo unregistered register ninka total 17 ta auto ongkhorka 17 ta register ni auto ongkhorka and 197 register ni bising 17 register auto rohoka te 180 rina tongkho angka tinita kaisa barika tinta kaisa register khaijaka 1000 membership hapaika 198 dinglai ro plus ta singo kaisa hapka 198 register ni bising 17 inko register auto hojaka angka aborok bo EMI firok gyakho ingka aboni bising sung tabuk tam plan khaika auto belai khan demand chini pahar area lama chigon ni bagai
auto no demand hingke 1000 auto ni scheme khaimani unregister abo to ang agi pahar spot kuri borom ang rika abo 1000 ni bising 300 rijaka ta kaisa khai register phone ni মাধ্যমে register rika abo khai 198 jona register khaika 17 jona no riko abo hai 1000 auto hingke abo 1000 এক বছর ni bising rijak na abo tini khana no abo mano abo kogya 2025 ni bising se man nai hingke o unregister bo abo 2025 ni bising no rijak nai আচ্ছা বই নন আনো অথরিটি নে 1000 রি রহরমানি আবো 2025 ni bising jepropan man nai jepropan man nai hingke abo tini khana ba date abo kore hingke takte kaisa plan ta motong जों 4टा auto already rikha kebo emergency cases te 1000 kaisa जों auto emergency cases tupkha je kebo phano painai nei 1 লাখ রিবই 50,000 রিবই 20,000 রিবই 10,000 রিবই 15,000 রিবই abo borok paimano bo emergency case jodi nana musung ka bo 10,000 rikha down payment rikha bo 1 month man naisingnai hingke bo 1 month naisingai auto no naimano 10,000 রিবই ta 20,000 rikhai 15 दिन bo man naisingnai 15 days 20,000 ang rimani 15 days ni oro जों processing rojo to khaiye khoi binaro जों down payment te kisa riboi जों bono auto tikhlai ronnai 35,000 hingke 1 week 35,000 जों bono subsidy o 3000 auto no 20,000 khai subsidy sini organization sini hapang ni bwkhaktwi protiti auto जों 20,000 khai subsidy rwnai umkai 35,000 ri 1 week 50,000 ri 2 days 50,000 রেখে 2 দিন বিসিং চতো মানে 2 दिन bising auto mana 1 lakh rifana जों 2 दिन tamni bagi hingke bini documentation जों chini bisingo totally processing khaina nangnai subsidy 20,000 bagi hingkai aro auto tongo Tiago Trio Plus Ari Bajaj TVS tinta side doroner auto tongo কেতে কাইসা চাবি ফোনো গই সিমে ভিডিও গই সিমে অটো ফোনো গই সারে কে বডি সানাম না নিপান তং থাকা তাই ফাজা ফাইপ্লায়া হাইরুক বজ বাজার হুজারাগো সামা খানাও কৈ ফোন রক বো সপয় আবন তিতাম সানাম na abo to sengra buya কিন্তু ফিরগৈ আবনো তলাংজা গিয়া কেবা जों गुलिरायनि जे केसेस दं माने गुलिरायो जों 5टा auto rikha 5टा auto riman bising bongni kwbangma documentation afro phone bising ma jora kwbangma borok hajar call khaiman jora hingke ajora rogo borok ano call malia na ang bayang program thama jora hingke without any concern borok suromo direct thaka hingke bong documentation ro kisa problem kha karono kisa misa tungkhlalai thanga hinkhana sera ro kaham no hingke u misunderstanding miscommunication kha hingke amtei next rogo tang ri sini borok जों thanjaka ma tongnai নন কল খাইনে মানলি আংকা আর মা থাঙ্গা manli ya ti rong kha hingke amtei ya ano call khaiye ani office authorized khaya sak no rok auto kuno suromo mangalak hingke thangka 5টা ni bisingo borok 2টা kha nai hinsako te 3টা khai totally bongno ang arono saka aroni je DU no bono na paide hingke bad baki जों jodon deliver khaijaka te kun jaga deliver khaijaka hingke aro তাংসু জারা সা কেতে কাইসা আসুক হালা ত্রিপুরানি চিনার সে বুসুক ফোন ফাইতং কেনং দ অটো সিরো বইনো সি কল কাইরো বইনি হামিয়া সাইরো ব নাইও কেনি নে রত কল সাবাবি ফাইনি ন লাখ ফোন সিমা তুং ফলানাই এনকে নং দ টিম সানামনানি সামানি আই হেল্পার কল যে খসানাই র অবকে বুফুর সানামনাই সাসুং দ কন্ট্রোল খাইমানান কল গিয়া team already tongo hingke je ang ani samung suru khai mane November December January thaka hingke sini borok to tong thoksa thogo tongo hingke ani kwbangma ani je samung khaine rok kebo picnic thangjak kebo mohakumbho thangjak hingke kebo kwbangma rok bai exam rok bai kwrungjak ni bagai borok tini ekdom unready samung khlai angui tongkha hingke tabuk tini khonarong ni bisingo no মোটামুটি 20টা হেল্পলাইন খুলকজাকনাই ফেব্রুয়ারি পুরো 100 হেল্পলাইন जों জানুয়ারি नि 1 तारिखनो 100 हेल्पलाइन सुरु खायना नाय माने निका 100 अर्गानाइजेशन 100 हेल्पलाइन निका आबो किसा गोबांमा सिनि सामुं हुमुं साबजायरंनि बागै आबो किसा स्लङै थाका ताबुक जों 20 हेल्पलाइन जों इमिडिएट तिनि खानानि बिसिं न खलायनाय तिनि 10 हेल्पलाइन तिनि सेंगेरिनाय 10टा हेल्पलाइन तिनि बिसिं जों सेंगेरिनाय 10टा हेल्पलाइन रक माननाय 10टा डिपार्टमेंट नि कनसार्न ऑटो नि बागै आलादा बाजार नि बागै बाजार नि कल नरक बाजार नि बागै बाजार आलादा
nini patient ni bagai alada, agriculture alada, loan ni alada, transport ni alada, te borok porinan bagai alada, te BBIPs ni bagai alada, abo jotono different ni bagai call alada khaijaknai. Number khapufro circulate khaijak Number tini no circulate khaijaknai, screen no releasejaknai. Screen no 10ta number releasejaknai. ke jeng parliament bukhan thanglaisine sar ke tigi buskango tausu jora de nongkhorya ko ai Dr. Biswajit Juichia borok bono case risinai bosungno thokya oma haikir buskango basa thatok da matong oma haikir ninu again so khorokse suk bada basa na tirpra hawo bolan thogai kharka hanani ani whole life ঠিক ব্যবসা রক খাইতানি রগ কিসা বড় রক বাই রাং রেলাই আনি 1 crore রিখা বড় 20,000 মান লগেরি রিখা আম কিসা লাভ মানান নাই আমতে রক এক দুইটা কেসেস দং বড় বাংকক সালাইব দং কাহাম চলাই দং তে কাইসা কেস দং খুব কাইসা সমাজনি খুব কতর বড়ক ন সিনিজাগ কতর nei sak no go siwi sinijagai tini tirpra hawo dong khoroksa bwrui খুব অকরা বরক আং বনো রেসপেক্ট দিব আং বেলাই খেছে রেসপেক্ট দিব ব রেসপেক্ট রিমানো ব বুঝিয়া ইনকে আবো ব তিনি বিনি বুসা দ্রাগস চাই তংমা আগি ইনকে আং থাঙ্গই বংনো আয়াঙ্গো দিনি চেন্নাই রগ বটি খাই রিখা ইনকে আমনো তৈ ব তিরপর হা গনাঙ্গা কক থাইছানো যে স্কুল এডমিশন খাই মানে আবো কিফিলি মায়া ফি যেটা স্কুল টাইম লাই থাকা আজরা ফানছে বড় এডমিশন না রাখা যেটা স্কুল ni rangmari 30,000 tongmani inka 30,000 borok bihik bwsai walaiman bisingtui ani bukhakti phano kifili riban nei ang bongni bwsang gosi nakha haibana ang school thangi nai mane return malia 30,000 inkai ang cherarongno maximum cherarongno agio tabo khaito guardian rok admission rok khalainan inkai borokno thangphai rang ribo ajora hinka ang niji no patient rok klango ingko patient rok klangma somoyo admission rok khairina hingkai to borok flight bara rok naiyang thango hotel bara rok naiyang thango ga cheraina ama haikana admission khairi mani ga guardian rok kisa kok আছে gasungno aboni bade te to alada borok bai kono ang ani শত্রু কেবো করে বই আনো শত্রু রেহিন মনে খায় আংলা সাইমিয়া তিনি সে জরা আনি শত্রু সিঙ্গেল ও হাসাকা কেবো ফাং করেখো ke bono phan ang sa je kare aba asai gelak aba asai ria ang ani sotro hai ke bono se matong ya ang ke bono hamya hai je matong ya o hasaka joto no se kaham joto se kaham ani borok tamo khai bini je sijama ase bini ne nukjak ma ase abono tui bono hamya ba kaham sana kunu kok ani odikar kare ingkabon bagino otu jara mannai rok manna musongnai rok অবশ্যই borok mannai আর টেকাইসা কক কাই जों তো তাবো 18 বছর সিমি 60 বছর জরা তিরপাহানি যত লোকু जों রেজিস্টার মাতুমনাই তিরপ্রাসা হাপাঙ্গ এনক্লুসিভ এন্টায়ার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি বাগে जों তাও ব্যাংক স্টার্ট খাইকা মানো রেজিস্টার স্টার্ট খাইছে নাই তামো মিনিস্টার তামো পুলিশ তামো ডিএম তামো পোস্ট তং ববো রেজিস্টার মাখানাই নো সিঙ্গেল মানে সিঙ্গেল তিরপ্রাসা পানো আর আনরেজিস্টার হিংকে जों ক্যালকুলেশন খাইজানি বাগে কুটুঙ্গই থাংনাই जों सिनि तिरप्रासारनि पुरा कम्पैक्ट स्टैटिक्स मानो नांनाय एजुकेशन बंनि विजन थिंकिंग वानसुकमुं चामुं नोंमुं हिमुं बनि लामा बनि तंथाय बिनि याकुं बिनि बखरक टोटाली जों पुरा एनक्लुसिव एंटायर स्टैटिक्स population is totally statics mannai nangnai ebon pore जों financial institution create khainani that is called financial institution is bank je tiprasar ni musuk rang tongo जों abon simi aron simi जों power supply khaine chin borongno je jaga loan nango loan nai agriculture rubber painani smoke house te chini je 100টা যেটা 100টা NGO 100টা modern heritage market সারা তিরপাং নাই 10টা ডিস্ট্রিক্ট নাই 50টা সাব ডিভিশন নাই 20টা মডার্ন হাইটেক সিটি মডার্ন এমিনিটিস দंनाय আবো जों খাইना হंगा पुइला जों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट खाइना नांनाय सिनि जे 250 থেকে 300 কোটি টাকা পার ডে যে सिनि तैयो कसगै रां थाङै दं माने आबनो कासुनाय आबनो कासुयै कायहा जागा जों जब नाय
गाबोन बिसिङाव जे तिनि जे सिस्टेम तंमानि जे हाफां खाय तंमानि आरो जारा एमप्लयिज दङ बा बर'नि बर' चलि दंथों ओमफ्राय जों सिनि बर'नि बिसिं जखन हाफां खालायानो जों सिनारनि जों खोदालबाबो क्रिएट खालायथनाय एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन खालायथनाय जोंनि फाइनेंशियल सोर्सेस जाबो इनभेन्ट खालायनाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बाय आसुक लाइनजों बोखाक्तिबो जों गोबांमा जोंनि लिस्ट दाबो रेडि खाय दङ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बाय जों क्राक कायसा आर्टिकुलेट कायसा वान सुक मुंनि बिसिंथै बरक बाय कक सालायनाय डाइरेक्ट आं साक बाय थां पीएम बाय मालाय कक सानाय ते कुन कैब बाय कक साया डाइरेक्ट पीएम बाय मालाय आं कक सानाय अ तिरपा हानो तयै ते सिनि नॉर्थ ईस्ट लेवल गोबां अर्गेनाइजेशन दं बरक बाय सालबुरुम आं कक साय दङ आं गोबांमा आंनि सिटिजेन निनि तिरपानि सिटिजेन दं बाय कक सामा हायखानो बरक बाय कक साय दङ गोबां नॉर्थ ईस्ट लेवल बस गोबांमा काम दङ ताबो जोंहाबो न लं मार्च नि उलावनो जों भारत हाकटननि गभर्नमेन्ट चालकनायनि बखरक बायजों दाक्ति दाक्तिनो मालायनाय तिरफ्रा हाव तिफ्रासा तंनाय रंनि बागै पार्मानेंट जे सल्यूशन माने पार्मानेंटलि जों जे बिहिक बसा आं जे सामानि हबलाइन सारा दुनिया हबलाइन आबोनो पार्मानेंट खायनान बागै तामो खायनाया नांख आबाखाय जों खायनाय आबाखाय जों खायनाय एप्रुवेल only एप्रुवेल नोंमोनो बाध्यता एप्रुवेल नि बागै आं भारत हाकतनि बरक बाय मालायनाय only एप्रुवेल हामबाय सार ओंके जों खाजों थाखै बुसं आगि तामा खालाय